الحمد لله رب العالمين أما الله سبحانه وتعالى تنوامد من فنانينا فأما يفضل أمي تنفنانينا كبو شيطان كلا في اللي ناني ركون ككيلي ونكولولوما نالي الله سبحانه وتعالى جون منو كان أولودي جون كان نيناد منو فنافلي كان بغتي أتقلمونا أمي شيريا كفو عليدي مساكلين جنيكون تمينا كمسالا ambishiri ya fana ka fan kuntigi Muhammad anan surnal dumba ala ka tidin wani ala ka jon amba dilala fa kan nema ni kishin chama jidi aka na sudunu sanma anaka sahaba minu nya de me ka dinejo anima o ma tuguru no fe fokata se nyon kumbe dum o temeni ko fa nga walanda no kan tugudu no de ala ka sallallahu alaihi wasallam aka sahaba doni alaka kitabula ana alaka sallallahu alaihi wasallam o ka kuma kana ani manyuma minun temena ka kwanye minun ye dine la sama lu ye kuma minun fo sahaba o mami nga kuma be o de gausul azam no de gausul saqalain sheikh abdul qadir al jilani alika kitabu min be nabi wele ko ghaniyatu talibin aliko ko wa ya'taqidu ahlus sunna anna ummata muhammadin khairul umam ajma'in ko ahlu sunna ya da shada Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani alayhi sunna mogodi aleko ko sunna mogo minu mi bu yere wele ko ahlu sunna wal jamaa Sheikh Abdul Qadir Jilani yodi adonen do fana alaka wali do fala e kashfu kai akacha aleko kitabu ngona ko sunna mogo beka aqida ye udangani yalen do aka ka fo alaka sallallahu alaihi wasallam ale manton de manton belaf samanti ina fo qur'ane bo fanye tugo mina kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah aw de kera manton naf samanti minum bora kira mantona sabo aw de be nyogon ya mariani nyumai abe nyogon bale juguma fanana wa alimani alendo ala fanana utma Sheikh Abdul Qadir Jilani afana sigina nin qur'ane ayende ka ko sunna mo fana ka aqida yodi ka fo alakira manton de kafsa manton be ako wa alakira manton fana na minun fana kafsa be ko de qarnu mi mogowi alakira sallallahu alaihi wasallam no de alakira ko khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum o qarnu saba uludi salafus salihinawi no e manyuman temeno o sekli saba de kafsa sekli be o mi fana kafsa o de alakira sallallahu alaihi wasallam annana san keme mi ngono utma ako minu nyala krayi o san keme kono nana ka klaka limaniya la ka tientigiya ka laydu dama kele gele unyefe ka tuga no fe ka keleke anyena ka kuma bo nu ninu kan nafulo ye ka bunya ka deme kolu de fana kafsa ka teme ala kraka manton to beka ako wa o sekli keme fana kono minu fana kafsa sahaba wala no ma to ye ko ye hudaybiya magawdi ma minu nye laydu di alakira ma jiri koro no de alakira sallallahu alaihi wasallam akwa be na imra la kuma mina ni maganga uduna ni magandu ni che ka klaka foko Usman fagara utma alakira tare sigiki ko seme jiri la mogo bakile ni kemenani de tumba no fa benani teke da alakira teke ku kali ka fo ambe sabi ou bien magambe mina ante bule anti janfa o mogo bakile ni kemenani akolu de fana kafsa ka teme sahaba to beka ako mi fana kafsa olu bela ko de fana badru che keme saban tan sabay ako mi fana kafsa olu bela ko de khayzrani mugawi khayzran oye alaka sallallahu alaihi wasallam kamin islam ya damne wagati ukumbe tu dugo arkam bin abul arkam de kaddu kono be ala batui umar islam ya la kutu la halayad la hamza fana islam ya la kutu la halayad la ako umar kera ko jamakulu min dafa sabo hamza islami alen kile sabanan de umar ibn al-khattab alayhi salam umar kera ko jamakulu min dafa ko lu de fana kafsa ne ala kra ka sahaba to wi ko wa min fana kafsa wolu to be ko de chetan mi ne ala kra e afolu ye ko ala ko ka funyena umana sasa chuko sa chuko la ko ale ala ya falenu no ya abubakar ni umar ani usman ani ali ani talha ani zubair ani Abdurrahman bin Auf ani Sa'd bin Sa'id ani Abu Ubaidah ibn al-Jarrah
kolu de fana ka fisa alakira ka sahaba tɔw ye olu de bɛ wele ko aminu hadhihi al-umma hakilisigi bɛ jamakulu min bolo nin manto in na sabu an bɛɛ bɛ baara la an jigi bɛ ala ka hinɛ kan an jigi bɛ ala ka alijinɛ kan nka tigɛngan tɛ an si bolo k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne mana sa cogo o cogo n bɛ alijinɛ kɔnɔ o tigɛngan ma d'an na ala ye alakira bila sallallahu alaihi wa sallam ka mɔgɔ 10 min ladɔnniya k'a fɔ ala ko k'a fɔ aw ye an mana sa cogo o cogo k'ale ala yafalen don a ma k'olu de fana ka fisa ka tɛmɛ sahaba tɔw kan a ko maa 10 fana na fisamanti sheikh abdul qadir jilani ka kuma don hali bi ghaniyatu talibina kɔnɔ a ko maa 10 fana na ko maa 4 de bɛ yen olu fana ka fisa tɔw ye o y'a Abubakar ni Umar ani Usman ani Ali ala ka diɲɛ b'u bɛɛ lajɛlen ma a ko maa 4 fana bɛɛ la fisamanti ko de ye Abubakar Siddiq ka Umar daw kan ka Usman daw kan ka Ali daw kan y'a dɔn an y'a fɔ sahabaw ala ye min fɔ u kun kan ni kira ye min fɔ u kun kan n'i ye sahabaw dɔn a dɔn cogo la a ka ca la n'u nenina yɔrɔ min na e b'i da bi sinon ne khalifa ba 4 min bɛ yen n'an ka diinɛ khalifaw don ni tariku bɛɛ bɛnnen don u ka khalifaya kan nin kelen si tɛ yen ko nin neniba tɛ silamɛ jamakulu la taabolo dɔw bɛ yen u bɛ Abubakar neni u tɛ jɛn n'a ka khalifaya ye Umar bɛ ten Usman bɛ ten sahaba caman de bɛ yen Zubair bɛ ten k'a sɔrɔ nin bɛɛ maa 10 min ko fɔra k'u bɛ don alijinɛ na nin bɛɛ y'a dɔn dɔw tɛ jɛn ni Abubakar ka khalifa ye dɔw tɛ jɛn ni Umar ta ye dɔw tɛ jɛn ni Usman ta ye olu bɛ jɛn ni Ali de ta ye minnu fana bɛ jɛn ni Ali ta ye dɔw bɛ yen olu fana tɛ jɛn ni Ali ta ye hali n'o mɔgɔ man ca an fɛ o taabolo man ca an fɛ khawarijiw de ye Ali janfa k'a faga ka tila f'u bɛ kasida da k'a fɔ u jigi bɛ maa minnu ka mizani bɛ girinya alikiyama jɔ don n'u ka ɲuman ye k'o de ye maa min bolo kɛra sababu ye ka Ali ni ɲɛnamaya faga o tuma an b'a dɔn bana in bɛ silamɛya kɔnɔ a mɛnna mais an ka hɛrɛ bɛ min na an ka alakira ka sahaba bɛɛ minɛ ni ɲuman de ye an k'u bɛɛ jigiya ni ɲuman ye anw ka kisi in b'o de la o tuma sheikh abdul qadir al-jilani ale fana ye sahabaw ka tartibu fɔ tantɔ a ko nka ni maa 4 min fɔlen filɛ a ko khalifaya olu b'a sabati ahlu sunna wal jamaa k'a fɔ khalifaya sabatilen don ni maa 4 bolo alakira kɔfɛ i n'a fɔ alakira y'a fɔ hadisa la cogo min na san 30 Abubakar Siddiq ale de segira alakira nɔ na sallallahu alaihi wa sallam ale ye kalo 30 de kɛ khalifaya la o bɛnna ale ka fatuli ma san 2 ani kalo damadɔ o tuma Umar de sigira o nɔ na Umar fana ka khalifaya bɛɛ bɛnna san 10 de ma Umar fana sɔgɔlen n'o fatula Usman de sigira o nɔ na Usman ye san 12 de kɛ khalifaya la Usman fana fagale Imam Ali radiyallahu anhu o fana sigila o ye san 6 de kɛ o fana bɛnna o fagali ma o tuma nin cɛ 4 khalifaya la o ye san 30 de kɛ alakira fatulen kɔ ali bɛ sheikh abdul qadir al-jilani a b'a fɔ kitabu kelen kɔnɔ n'o ye ghaniyatu talibina ye a ko Abubakar Siddiq ka khalifaya olu b'a sabati k'a fɔ a kɛra ni muhajirinaw ni ansaruw ka bɛnkan de n'o de ye magankaw ni madinɛkaw olu bɛnna kan de ka layidu di Abubakar ma n'o de bɛ wele ko baya k'a kɛ khalifa ye a ko kuma min na n'alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a fatula kumakɛlaw wulila fan 2 bɛɛ fɛ magankaw ni madinɛkaw ma wulila magankaw la k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko alakira kɔni ɲɛ tugula o tuma na anw minnu fasola mɔgɔ don n'anw de n'a ye hijira kɛ ka na anw de ni khalifaya ka kan ma wulila madinɛkaw fana na k'a fɔ n'a ma ɲɛ alakira ɲɛ tugula sallallahu alaihi wa sallam anw minnu ni jama banana anw de sɔnna na k'a bisimila o tuma anw de n'a tigiya kan sabu alakira sallallahu alaihi wa sallam a fatulen Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ale de y'a ka muru bɔ a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ ko alakira fatula a ko a kalenna a b'o ni diɲɛ fara munna parce que alakira fatuli cunna kan kojugu Abubakar tun talen don Madinɛ dafɛ burusi kɔnɔ dugu dɔ la Abubakar nan'u sɔrɔ o lahalaya la a ko Umar ma i sigi siɲɛ 3 Umar ma sigi muru b'a bolo Abubakar radiyallahu anhu a donna alakira kan an b'a Aisha ka so kɔnɔ radiyallahu anha a nana fini bɔ a ɲɛ na k'a ɲɛ lajɛ a ko Muhammad ni saya kun tɛ 2 ye kelen min bɛ ni ala cɛ o kɔni kɛra a nana a ko Umar ma a k'i sigi Umar ma sɔn k'a sigi Abubakar a ye kuranɛ aya dɔ de kalan an b'a dɔn cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ni limaniya de a ko man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أكون يا سر مؤمن تمبسلام يلا كيب محمد دبتو محمد كن فاتلا أكون مني مؤمن تقول محمد كوكيب على دبتو على كون ينما دو تسا أكو على كو قرآن كنا أكو محمد تدوري تيدينو تيديون تمنا كقوانيه خلق من قبلها الرسل تيديون سارا كقوان محمد أفإن مات أو قتل ني محمد يرى فاتلا يرى ما وبيا فقرا دي مغفى إن قلبتم على عقابكم ni aw segira ko de ko parce que ala kira fatula falan yadur Allah shay'an ati toro fuisi alam wa sayajzi Allahu shakirin minum beto dine na ko ala fana yolu barkata bay Umar radiyallahu anhu akwa Bakar ne aya fa akwa keri ko me aya njigina Bakar de ka wakati telma letu nyine na ni kuma ko sino ala ya ala kira sanga ci Qur'ane ko na yoro kacha umari sigi odla otma wa alakra sallallahu alayhi wa sallam ka ko kasela ka abokar de bulo ya alakra mine ka da kaburu ko abokar o kelen ka banka muhajirina ni ansaru ina fo sheikh abdul qadir jilani ba fo ciko mina aku bebena ka abokar ke khalifa e ka sigi alakra nona abokar e kles sabade ke abin na misri dala aba fo islam jama ma ko ayyuhan nas inni aqaltukum an bay'ati fahal min karihin ay laydu min dia kange khalifa nya laydu jiru foshi ka bo akana yali mogobe ama be mi mawa imam ali radiyallahu anhu ale de be wuli ka jo jama nyefe aba fo ika laydu jiru te bo akana ante blenye wo ite blanco ala na ka kira imam tigi blanye fe on tsika blawtigi o nimma ki ba bokar nini ko parce que akera khalifa ko ali de ni khalifa ya kun kaka ni fle ali de ka kuma e jon fana be ka Allah kali sheikh abdul qadir al jilani ako kle sabana bokar nana ni fo ali de be wuli jamanye fe ka jabi ala na ka kira de yi blanye otmana on tseki bla on tseka blanye ako umar fana nani kando ako ansaru ani muhajirina ako yelma jon be awla no tseki tege korota kale ni kasani kale kakan ka jo abokar ni ansaruni muhajirina ube ko tiena matana mimi se ka fo kwa ni kasani kana abokar ka nyama yaka utma abokar radiyallahu anhu ablala jamanye ni chugo yala abokar muna ablala jamanye alakra sallallahu alayhi wa sallam akasa ya bana kelen ka mine no de kungolo dimmi ya mine aboto kabru duna udu shu jura yorola ngolo dimmi ya mine abokare farda tani wolon flande seli ka ala kra balolentu atemi firiso seli wati sewo se bilal bin radiyallahu anhu bilal bin rabah abenna jenyina ala kra fe ka fo seli wati sira ba fo ko muru ababakr falyusalli bin nas ay ta fo abokare kwa ka selni jama'i adon folamba Aisha radiyallahu anha akwala krama akoyi kunta fo bilali aka fo umar de ka bla jamanya ka seliwa akwa bokar duskun kam maga mogo farsuko dogomandu mogo be na ye ka joana nye alakra ko amba Aisha radiyallahu anha akwa alastunna sawahiba yusuf akoyele aw musode te yusuf jenyon aw musode make sababu ye ka yusuf se kasula akwa ita fo abokar e ka selni mogo abokare farda tani wolon flanseli ni jamae ka ala kra balonento otma adun donen no shariati ko fe mami mbe bla jamanye ka seli mami mbu ni doni che ani limaniya ni ala insranya ni sharia doni o de kan bla jamanye ka seli o ala kra umar toy ni ndon ay usman toy ni ndon ay ali toy ni ndoi talha be zubairu be sahaba bacha man balolembe ala kra yo betoy akwa ita fo abokar de ka selni moko otma aliko ako anjena ne abokar kanyema ye ni chugoyena sabu anana lakalila abdullah ibn al-kawa alaka jemba manyame kele ko faale de nana ali fi radiyallahu anhu ako ali emin koroke alaka sallallahu alayhi wa sallam ako yele alaka ye fenfiye ni ko nyemo yaka ka kwa tali nyewa imam ali radiyallahu anhu akajabi kera abdullah ibn al-kawa made ako
نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عدد الإسلام فردينا لدنيانا بما رضي الله ورسوله لديننا فولينا الأمر أبا بكر أكوان يفللي كان قولا na ya sɔrɔ ko seli de ye diinɛ duloma yɔrɔ ye o tuma ala n'a ka kira jɛra ka maa min tigi bila silamɛw ɲɛ farida seli la anw fana jɛna k'an ka diɲɛ ɲɛmaya dulon o tigi la o tuma an ye ko tigiya di abubakar ma o tuma abubakar siddiq ale bila alakira nɔ na ta sallallahu alaihi wasallam ka da alakira yɛrɛ y'a yamaruyali min kɛ ka bila nɔ na ka balo wagati la tuma min na ni farigan y'a dɛsɛ a tɛ misiri sɔrɔ mais a bɛ fɔ de ko abubakar ninnu ye janfan de kɛ ka kɛ khalifa ye ala de ko kuranɛ kɔnɔ a ko ale de ye leyidu di maaw ma maa minnu limaniyara k'a fɔ ale na ɲɛmaa d'u ma min bɛ kɛ nɔnabila ye a ka diinɛ na i n'a fɔ maa tɛmɛnenw a tun bɛ ɲɛmaaw d'olu ma cogo min o tuma an k'a dɔn abubakar sigira ni ala ka yamaruya de a sigira ni kira ka yamaruya de a sigira ni sahabaw ka yamaruya de n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ko somɔgɔw ko tun don a don alakira tun b'a fɔ sabu alakira bɛna diɲɛ sosigi fara ɲɔgɔnya o tun dogolen t'a la alakira ka kuma laban bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin bana min filɛ a la a tɛna bɔ bana in na bilen a tun b'a fɔ de o tuma nin tɛ yen silamɛw ka ɲɛmɔgɔya ka di ale ye mais la a ko de a ye taa fɔ ko abubakar ka seli ni mɔgɔw ye maaw sɔrɔla minnu ko a k'a fɔ umaru ka seli n'o ye abubakar yɛrɛ denmuso ye k'a k'a fɔ umaru de ka seli ni mɔgɔw ye a ko la min ka kan ka seli ni mɔgɔw ye o de ye abubakar o tuma sahaba bɛɛ y'a dɔn yɔrɔ la k'a fɔ hali n'a tɛ yen a kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na maa min kan ka jɔ sahabaw ɲɛ o jɔyɔrɔ la o de ye abubakar abubakar ma ɲɛmaaya ɲini abubakar kɛlɛla wa hasha a ka kɛ ɲɛmaaya nɔfɛ u tugura ala n'a ka kira kɔ de k'a dɛmɛ n'u ni n'u ka nafolo ye abubakar de hijira kɛ alakira nɔfɛ ka bɔ maka ka taa madine tile gɛlɛn kɔrɔ kungo gɛlɛn ni minɔgɔ la ka taa se madine ka na k'a ka denbaya to a kɔ k'a ka nafolow to a kɔ abubakar denkɛ baduru kɛlɛ don abubakar y'a ɲininka a ko yali n ka nafolo kɛra cogo di fɛnjugu o a ko foyi ma to i ka nafolo la nbamuru kolo gɛlɛn ni so min bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn ani kɛlɛ cɛfarin min bɛna sijɛw fa abubakar y'a ɲini nin don a ka bɔ a yɛrɛ den fɛ k'a faga ala kama ala kira kama ko matɛina bi nafsika an damu ni yɛrɛ kun o tigi tɛ se ka kɛ ko ni ala kira fatula ko o tigi bɛna namaraden kɛ ɲɛmaaya nɔfɛ la anw de bɛ nege ɲɛmaaya nɔfɛ ka da sɔrɔ kan anw bɛ nege ɲɛmaaya nɔfɛ ka da dawula kan anw bɛ nege ɲɛmaaya nɔfɛ yɛrɛjira kama mais ninnu ma u yɛrɛ dɔn abada k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ sɔrɔ ɲɛmaaya la k'olu b'o ɲini diɲɛ ɲɛnamaya abubakar siddiq radiyallahu anhu ani maa man ka alakira mantonw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a ka sahabaw cɛ abubakar wulila k'i jɔ ansaru ni muhajirinaw bɛɛ cɛla a ko ala ka kira a ko n b'i kɛ seere ye a ko wallahi ne te ma deli ka turu boli ye abada jibirila jiginna o yɔrɔ bɛɛ a ko abubakar ye min fɔ o ye tiɲɛ abubakar ni sahaba si tɛ yen min bɛ se ka suma n'i kɛra abubakar fɛ i kɛra a fɛ ala n'a ka kira de kama n'i ye abubakar kɔniya fana i y'a kɔniya ala n'a ka kira kɔniya min b'i la o de b'i bila ka abubakar kɔniya abubakar k'a bɛ ala fɛ don min a n'a k'a b'a ka kira fɛ don min fo ka taa se abubakar fatuli ma abubakar ma fali ala b'o de fɔ kuranɛ na wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila cɛw bɛ muminw na minnu sara u dala k'a kan mɔgɔw fana b'u la minnu bɛna sa u dala k'a kan u tɛ falen abada don dɔ la abubakar ani alakira sigilen bɛ kɛlɛ dɔgɔdalen don alakira ye dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ a ye na ala ka diinɛ dɛmɛ ni a ni n'a ka nafolow abubakar taara nafolo fɛn o fɛn b'a tɔgɔ la a ka mara la a taara bɛɛ cɛ ka na di alakira ma sahaba caman taara dɛmɛ kɛ a ye abubakar ɲininka a ko yali e ye mun de to i ka denbaya la bilen a ko n ye ala ni kira de t'u bolo alakira ko i ye fɛnba t'u bolo usman fana nana n'a ka nafolo ye o cogo la a ko usman ma a ko yali i ye mun de to i ka denbaya bolo a ko n ye ala ni kira de t'u bolo a ye nafolo tila fila ye ka tilancɛ di usman ma taa nin bila i ka denbaya la abubakar ni mɔgɔ man kan alakira ka sahaba n'a y'a sɔrɔ ko kira tun kan ka mɔgɔ dɔ minɛ ka kɛ teri ye alakira ko tɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko nin manto in kɔnɔ ale dagawuri teri tun bɛ kɛ min ye k'o ye abubakar abubakar kɛra alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam
nafigiya fɛtɛ nafa fɛtɛ k'a fɔ yalasa n ka nin sɔrɔ i taalen kɔ o fɛtɛ yamama kɛlɛ la Abubakar ale de bɛ khalifaya la alakira fatulen ni silamɛ nafigi dɔw murutila Musailimatul Kazzab ka labɛn kɛ u bɛna alakira ka armée attaquer a kɔfɛ a y'a sɔrɔ kɛlɛ labɛnnen don alakira fɛ ka Usama de k'a ɲɛmɔgɔ ye ka drapeau d'a ma sahabaw ko Abubakar ma kɛlɛ min labɛnnen tun don kira fɛ o kɛlɛ in bɔ a ma i k'o kɛlɛcɛw fara an kan pour que an ka se ka yamamakaw kunbɛn Abubakar radiyallahu anhu a ko alakira bolo ye drapeau min siri sallallahu alayhi wa sallam a ko ale Abubakar t'o foni fiyewu a ko ni cɛ kelen de tora ale Abubakar bolo bi hali ni diɲɛ bɛɛ kɛra kafiri ale b'o kunbɛn Abubakar tun ka limaniya ye limaniya tiɲɛ de wa a y'u kunbɛn nin kunbɛn cogo kelen na mɔgɔ 80,000 Abubakar ni maa 40,000 de y'u kunbɛn wa ko tora Abubakar ne sahabaw ta o tuma faamuyali ɲuman ya Rabbi ala k'o nɔgɔya n ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عمن بلادنا وعمنا في قرى ديارنا وربي أولادنا واهدي نساءنا وولي أمورنا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا عند الضيق واليسار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله